अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल और हमास की जो जंग है वो दोबारा से बहुत ही ज़ोर शोर से जारी हो चुकी है और इसराइल जो इस वक्त बमबारी कर रहा है गज़ा पे, वो पिछली बमबारी से जो उसने जंग बंदी से कबल जिस तरह की वो कर रहा था उससे कई गुना ज़्यादा ज़ोर शोर की हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम अपडेट्स बताने लगी हूँ। सबसे पहले ये कि एलन मस्क ने बहुत ही अहम स्टेटमेंट दी है इसराइल के हवाले से। दूसरा ये कि एक तो इसराइल में भूख के लाले पड़े हुए हैं, दूसरा उसके साथ साथ ये कि यमन की जो फ़ौजें हैं वो बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। साथ ही साथ ये कि गज़ा में इस वक्त हर तरफ खून ही खून है। बगैर किसी ताख़ीर के तफसील की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बर वक्त अपडेट से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, इसराइल में इस वक्त भूख के लाले पड़ चुके हैं। वो इसलिए कि आप सबको मालूम हो, बेशक गज़ा में जानी नुकसान इस कदर ज़्यादा हो रहा है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन उसके साथ साथ इसराइल ने अपने लोगों को ये कह दिया है कि वो किसी भी तरह की इस वक्त हुकूमत से या ये उम्मीद ना रखें कि ग़िज़ाई किल्लत होगी, उसको पूरा किया जा सकेगा। और इकॉनमी जो है वो तकरीबन इसराइल की तबाह हो गई है क्योंकि इनकी ट्रेड रुक गई है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप पिछली वीडियोस को देखा करें जो इसराइल के हवाले से या किसी भी केस के हवाले से है जिसे मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक करी होती हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि यमन की जो फ़ौजें हैं वो इसराइल के जहाज़ को लूट रही हैं। जो शिप्स वो भेज रहा है दूसरे मुल्कों से ट्रेड करने के लिए, यमन ने साफ साफ कह दिया है कि समंदरी रास्ते से जो उनके साथ मिलता है, इसराइल के जो भी जहाज़ गुजरेंगे हम उसमें लूट मार करेंगे। ये उन्होंने साफ साफ पैगाम दिया। दूसरा ये कि नाज़रीन, इस वक्त ईरान जो है वो दोबारा से एक्शन में आ चुका है और उसने F-16 से भी बड़े जहाज़ ख़रीदने शुरू कर दिए हैं रशिया से। अब मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जंग जो है वो जारी है। अब जंग तो जारी हो चुकी है, लेकिन ये पहले से भी ज़्यादा ज़ोर शोर की जंग है। अगर आपको याद हो, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जब बमबारी की थी तो वो इतनी शदीद थी कि आज तक उनकी नस्लें उन सारे एक फेज़ से गुजर रही हैं और उनको आज भी वो मसले दरपेश हैं। जिस तरह का हैवी उस वक्त बमबारी की गई थी अमेरिका की जानिब से जापान के इन दो शहरों पे, अब उसी ही साख्त का एक बम गिराया गया है गज़ा पे और ये बम गिराते ही 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मैं वो विजुअल्स आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकती, वो आप देखें तो दिल इंसान का रोता है हम मुसलमानों का, जिस कदर गज़ा में मुसलमानों पे जुल्म व सितम हो रहा है। मेरे पास यहाँ डॉन न्यूज़ की ख़बरें मौजूद हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि तकरीबन इसराइल की गज़ा पर वहशियाना बमबारी जो है वो जारी है और उसमें 109 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और इससे भी ज़्यादा की अमवात का ख़दशा है। और जो अब तक की अपडेट्स हैं, ये तकरीबन 2 दिन पहले से ये सारी अपडेट्स आ रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं आप सब लोगों को अपडेट्स नहीं दे सकी। तो अब तक जो एस्टीमेट लगाया गया है वो तकरीबन 1000 से भी ज़ायद लोगों का लगा दिया गया है जो इसमें शहीद हो रहे हैं और वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। इसराइल के ताज़ा हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 15,207 से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये बदकिस्मती की बात है कि तशद्दुद दोबारा शुरू हो गया है और उम्मीद है कि जल्द यरगमालियों को आज़ाद कराया जाएगा। ये बेल्जियम के वज़ीर आज़म का एक बयान सामने आया है। इसके साथ साथ आलमी इदारा सेहत ने यह बयान जारी किया है कि गज़ा के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़, खुराक, पानी, पनाहगाह, सफाई, अद्वियात समेत बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। नाज़रीन, मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती इन तस्वीरों को देखने के बाद जिस कदर मुझे तकलीफ़ हुई। माओ ने अपने
چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے جو شہید ہو چکے ہیں۔ ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، ایک بچہ تقریباً 2 دن پہلے، آپ نے دیکھی ہوگی یہ خبر یقیناً، لیکن میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں، 1 مہینہ 40 دن سے بھی زائد وہ ملبے تلے دبا رہا، نومولود بچہ، اور جس گھر میں وہ پیدا ہوا تھا آس پاس کے مکینوں کو کچھ اس طرح کا خدشہ تھا کہ وہ بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ کوئی کھاتا پیتا، مطلب روٹی پانی پہ اس کا گزارا نہیں تھا، صرف دودھ پہ تھا، چند ماہ کا وہ بچہ تھا، اور جب 40 دن بعد اس کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا تو وہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک موجود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلون مسک پہ میں آؤں تو میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے بڑی ایک بولڈ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ ان سے انٹرویو ہو رہا تھا، اور اس کے بعد ایلون مسک کے بعد میں آپ کو ایک اور اپڈیٹ دوں گی۔ فوجی اسرائیلیوں کے پادری کے حوالے سے خوفناک بیان سامنے آیا ہے، جو آپ کے اس بیان کو سننے کے بعد کہ پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ آپ اس قدر حیران ہوں گے کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ ایلون مسک سے انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ اس وقت ایکس پہ فلسطین کے حق میں اتنی زیادہ پوسٹس گردش کر رہی ہیں، اور مختلف پلیٹ فارمز کے حوالے سے یہ خبریں زیر گردش تھیں کہ وہ اس طرح کا جو مواد ہے اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ خود ایز اے اونر آف ایکس آپ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، اور اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایڈورٹائزر ہیں، جو ایڈز دیتے ہیں، کیونکہ ناظرین یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، یہاں پہ جتنی بھی ارننگ ہوتی ہے وہ ایڈ سے ہی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے کہا ایڈز آپ کو نہیں ملیں گے۔ آگے سے ایلون مسک نے کہا کہ ایڈز نہیں ملیں گے تو مجھے نہ ملیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن میں پورے دل سے اور ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے شو کروں۔ اس کے جواب میں انہوں نے بڑی ایک شدید قسم کی گالی بھی دی ان کو۔ یہ جو ایڈورٹائزر دینے والے تھے، یہ ہو سکا تو میں جو کلپ ہے شارٹ سا یہ ویڈیو کے دوران ایڈ کر دوں گی۔ پھر جانی بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں، اور اس سے پہلے میں آپ سب کو کہوں گی کہ ایلون مسک بہت ہی زیادہ سپورٹ شو کرے ہیں فلسطینیوں کو، جو شاید ہی اس طرح کی سپورٹ کوئی ہی بندہ اس وقت شو کر رہا ہوگا فلسطین کو۔ اور دیکھا جائے تو ایڈورٹائزرز نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ایلون مسک کو ایڈز نہیں دیں گے، تو اس وقت وہ سمجھیں بالکل پیسے کے بغیر ہی کام کر رہا ہے ایلون مسک۔ پھر میں اسرائیلیوں کا انتہائی غلیظ اور شفاف بیان میں آپ کے سامنے رکھتی جاؤں۔ ناظرین، اس وقت خبر زیر گردش ہے، فوج کے پادری نے، اسرائیلیوں کے پادری نے یہ بیان دے دیا ہے کہ جنگ کے دوران اگر آپ کا دل چاہے تو یہ ایک فتویٰ ایز اے فتویٰ دے دیا ہے اس غلیظ اور ملعون شخص نے کہ آپ فلسطین کی خواتین کے ساتھ زیادتی بھی کرنا چاہیں، ریپ بھی کرنا چاہیں تو اس کو لیگل کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر غلیظ لوگ ہیں اور کس طرح کی یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ اب تک کی یہ ساری اپڈیٹس تھیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل، میرے پیج کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، فلسطین مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور ان کے لیے آسانی کریں۔ اللہ حافظ۔